السلام علیکم، خبرہار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. جی ڈاکٹر صاحبہ. خبر ہے کہ کتوں کی دیکھ بھال کے لیے ملازم کی تلاش، سالانہ تنخواہ 3.60 کروڑ روپے. واہ واہ واہ، میں کیا شکیل صاحب میری سی وی پہ جو نا ان کی سی وی پہ لعنت بھیجیں، مجھے بھیجیں. ہاں پیسے کے پیچھے پتہ نہیں تو لوگ پاگل ہو یار، پتہ نہیں ہے نا. اپنا شکیل صاحب میرا کچھ ہو سکتا ہے. میں سمجھا شاید کوئی سینسیبل بات کرو گے. کتیاں دا کی مثلا اننے پیسے کی خیال رکھنا 100,000 پاؤنڈ. تسی اردو جو دسو 1,00,000 پاؤنڈ. پاکستانی کتنے بندے سر؟ یہ پوائنٹر میں نے کیا بتایا؟ جی وہی 3.50 کروڑ 60 لاکھ. 8 لاکھ. 10 لاکھ میں کٹا آتا ہے. خرچہ کر لیا پھر اللہ نوکری ملی نہیں تو غربت چھلکے مارے لگ گئی دیکھ لا. اور جاب پتہ ہے کس پوسٹ کے لیے؟ اس پوسٹ کو ڈاگ نینی کہتے ہیں. چلو نینی نہیں ہوتا، بچوں کی نینی رکھی ہوئی تھی جیسے بیبی سٹر ہوتے نا، نینیز. آیا کتوں کی آیا جس طرح، ہیلو. یا کتوں کا اسسٹنٹ، یا کتوں کا رکھوالا، محافظ، باڈی گارڈ. خدمت گار. اصل خدمت گار ہوتا. نہیں یہ جو ہن کی بن کے جاواں گے تے ٹوٹل ملن گے. تمہاری شکل ہے کہ تم ڈاگ نینی بن سکو. بھائی میں تانوں پتہ ہے ڈاگ لور ہے گا تواڈے والا جڑا ڈاگ لور ہونا اور بات ہے، ڈاگ نینی. اور 3.5 کروڑ سالانہ سیلری ہے. اور اس کی دلچسپ بات پتہ کیا ہے جی؟ کہ جہاں جہاں کتے ٹریول کریں گے نا اوورسیز، نینی ساتھ ہوگی. کیا کہنے بھائی، میں نے ادھے پیسے رکھوا دے. اچھا مزے کی بات ہے، آج کسی نے پوچھا ہی نہیں. پاؤنڈ تو بتا دیا، لیکن پھر بھی یہ واقعہ ہے کس شہر کا؟ آبویسلی انگلینڈ، لنڈن. میں جانا تو ہوندا ہی ہے سر ہوتے کو. سارے کتے بھی بڑے قیمتی ہون گے. ظاہر ہے قیمتی کتے. لوگ حیران ہیں کہ اتنے پیسے تو ویٹس نہیں کماتے. جو ڈاکٹرز ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ویٹرنیرینز ہیں، نو. تو سر جتنی سیلری یہ دے رہے ہیں اس میں کیا ریکوائرمنٹس ہے کہ نینی کیسی ہونی چاہیے؟ پہلے تو انتہائی صحت مند، ویری کوآپریٹو، knowledgeable. کیئرنگ، نالجیبل. سر یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ان کی فزیکل اور مینٹل سیمولیشن کو بھی دیکھنا ہے بھائی، کسی طرح سے وہ ڈپریس نہ ہو. سارے کے جنہوں کتا پریشان ہو تو سامنے ایٹما کرنی ہے. کتا پریشان ہو. اور اگر آپ ڈاگ لور ہیں، آپ کے پاس پیٹس ہیں ڈاگس، تو آپ کو پتہ نہیں کیلگری میں واقع ہوا تھا نا، جاتے ہی پہلی بات میں وائی از ہی سو گلومی، کیوں کہا تھا میں نے. اور کتنا بڑا کتا تھا وہ، بیلجین شیپرڈ تھا. تسی اداس ویکھیا جی. تو وہ بیگم مری سی تھوڑے دن پہلے. اور بیلجین شیپرڈ عام طور پہ اتنا ویلکمنگ نہیں ہوتا. آپ اتنے قریب جائے نا تو تھوڑا بہت ایک چنگاڑتا ہے وہ اپنے انداز میں، گراؤل کرتا ہے، لیکن وہ چپ کر کے لا تعلق ہو کے بیٹھا ہوا تھا. اداسی ہیں. خلا میں گھورے چلا جا رہا تھا. تو صدمہ ہی بہت. جس پر پوچھنا بنتا تھا کہ یہ کیوں اس طرح کی کیفیت ہے اس کی. چھڈو یار، انہیں اڑے پیسے کی کرنے نے رام نو، اور کو کام شام کرنے. نہیں یار وہ ظاہر ہے پہلے یہ ایک سکول ہوئے گا جہدے چ بندہ سکھے گا، پھر وہ جائے گا اتنے، پھر ہے معاملات اگے شروع. ڈائریکٹ وہ عام بندہ کیویں کر سکتا؟ اب تو اسپیشلسٹ چاہیے ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ ہر کام کے. یعنی بدبودار ماحول کو بدبوئیں سونگھنے کا اسپیشلسٹ بھی چاہیے. اندازہ کریں کہ اس کی اسپیشلٹی کیا ہے. اس کو بدبو آ جاتی ہے، باڈی اوڈور خاص طور پہ. وہ قریب سے اگر کسی سے مانکا کرنے سے، گلے ملنے سے، پاس سے گزرنے سے وہ بتا دیتا ہے کہ اس میں سے بو آ رہی ہے، اس بندے میں، اس بندی میں. ہوتا ہے نا کہ آپ کی باڈیلی اوڈور، جس کو اوڈور بھی کہتے ہیں، یا اوڈر، اوڈر، وہ ایسی ہوتی ہے کہ کیا کنزیوم کیا کر رہے ہیں، کیا لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیسی ہوتی ہے، کس کی زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم. ایسڈز ہوتے ہیں آپ کے جسم کے اندر، ایسڈز جو ہیں. اور اس کا نہانے یا نہ نہانے سے کوئی تعلق نہیں. آپ 4 دفعہ بھی نہائیں، 5ویں دفعہ جب نہا کے آئیں گے تو وہ بو آ رہی ہوگی، کیونکہ جو اوڈر ہے اس کا تعلق آپ کے ایسڈز کے ساتھ، باڈی کے ساتھ. بجائے اس کے کہ آپ اے سے شروع کریں، اسکریچ سے، کہ جی میں نے اپنے بلڈ کا سارا سلسلہ چینج کرنا ہے. آپ اس کے لیے بڑے اچھے اچھے ڈیوڈرنٹس ہیں. ہر باڈی ٹائپ کے لیے اس لیے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہر کوئی کبھی آپ دیکھتے ہو اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے اور اتنا مائلڈ ہوتا ہے. سو وہ اپنے اپنے ٹیسٹ کے علاوہ آپ کی باڈی ٹائپ پہ بھی ہوتا ہے. نہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو یونیورسل ہیں، بڑے اچھے ہیں. وہ اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہیے. تو جیسے پروکٹر اینڈ گیمبل ہے، جس سے یونیلیور ہے، یہ بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، کیلوین کلائن ہے. یہ
لوگوں کو ہائر کرتے ہیں, پنجابی میں کہتے ہیں سینگا, جو سنفر ہوتا ہے, جس کو سونگا, جس کو ہم سینگا پنجابی کہتے ہیں, جس کو بدبو کی پہچان ہو, اس کو بہت ہیویلی پے کرتے ہیں. اور اس کی نشاندہی پہ, کیونکہ وہ پوائنٹر ہے, اس کی نشاندہی پر وہ بندے ٹائپ اکٹھے کرتے ہیں اور پھر ان کا علاج ڈیوڈرنٹس کی شکل میں, کریمز کی شکل میں سجیسٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہر اچھی فلم میں, کہتے تو نہیں ہیں کیونکہ نام بڑا بیہودہ ہے, لیکن اٹ از دیئر بولشٹ ڈیٹیکٹرز, جس کی اشد ضرورت ہمارے ڈراموں کو ہے, ہمارے ٹی وی شوز کو ہے. بولشٹ ڈیٹیکٹر کون ہوتا ہے؟ یہ بائی دا وے جب فہیم مجھے شو کر کے بھیجتا ہے میری طرف تو میں اس میں سے بولشٹ ہی تو ڈیٹیکٹ کرتا ہوں. تو یہ بھی اسی طرح. اور تو اور یہ جو چوئنگم ہے, جی بلینز آف ڈالرز کی امریکہ میں چوئنگمز ہر سال کنزیوم ہوتی ہیں. تو ہر آبادی میں, ہر جگہ پہ, ہر سڑک, ہر شاپنگ پلازا, ہر مال میں یہ بیماری ہے کہ آپ پھینکتے ہیں گم کو. اب گم اٹکی ہوئی ہے کسی دیوار کے ساتھ, کسی بن کے ساتھ, آپ کے جوتوں کو لگ جاتی ہے, آپ کے جوتوں کے ساتھ. تو ایسے ایسے اسپیشلسٹ ہیں جو صرف گم اتارتے ہیں در و دیوار سے, یہ ان کی اسپیشلٹی ہے. اینڈ دے گیٹ ویری ہیویلی پیڈ فار دیٹ. اپالوجائزرز ہوتے ہیں, پروفیشنل اپالوجائزرز. یہ کیا ہوتا ہے؟ ترلا اسپیشلسٹ. جانے مولا تانوں مالکاں نے بڑا دینا. مطلب آپ دیکھیں کہ عید کے پاس سب سے زیادہ ترلے کون کر رہا ہوتا ہے, گیس کریں. چھوٹی عید کے بڑی عید بھانے ٹیلر. کہ میرے کو میں کپڑے نہیں سیے, میں پہن عید پڑھ دے نال ہی. عیدوں بعد میں تمبا پھونکنا, کبھی سنا نہیں؟ جی عیدوں بعد تمبا پھونکنا, عیدوں بعد تمبا پھونکنے والی گل ہے, یہ محاورہ ہے ہمارے. اور بقرہ عید پہ قصاب, بہن میں پہنچ رہے, بہن میں پہنچ رہے ہیں. بعض دوستوں کو, میرا ایک بڑا عزیز دوست ہے, اس کو بھی عادت ہے, یہاں چل پھر رہا ہوگا, میرا خیال سن تو نہیں رہا. اور دوسرا اس کے لیول کا قریب ہے ہنی الویلا, کہ پتہ کیا, بیٹھا گھر پہ ہوگا, کم از کم 20 گاڑیاں میرے پیچھے نے سر میں بس آ رہے ہیں, لیکن 1.5 گھنٹے دے اندر بس میں پہنچ جاؤں. دیکھیں مجھے بمپر ٹو بمپر ٹریفک بیٹھا پتہ کہاں جی, کمرے میں پی سی بھوربن, اور 1.5 گھنٹے لاہور پہنچنا. نہیں 3 گھنٹے پہنچ گئے. جھوٹنا بھی موٹاپا ہوتا ہے. ہاں یہ بھی ہے. اچھا نہیں. ہاں جی سر, جو لوگ فریگرنسز اور پرفیومز بناتے ہیں, یہ بھی کیا اسٹڈی ہوتی ہوگی؟ جیسے آپ ایک پرفیوم یوز کرتے ہیں, وہ کیا نام ہے اس کا؟ اود اصفہان. اود اصفہان. کیا کمال فریگرنس ہے, بہت ہی فیسینیٹنگ جو ہے. اور وہ ایسا ہے کہ ایڈکشن ہو جاتی, مجھے اس کے علاوہ اور کوئی. انوی ایک بندے نے دیتا سی اود اصفہان, اینا شیشی کی بات ہے. آپ کو پتا ہے سونے کے بھاؤ جو ہے نا اود کا ایکسٹریکٹ ملتا ہے, بڑا مہنگا ہے. کیونکہ وہ اود کی لکڑی, سوری ایکسٹریکٹ نہیں, وہ تو یورینیم کے بھاؤ سے بھی مہنگا ہوگا. اود کی لکڑی, اس کا وزن اور اسی وزن کا سونا ایک قیمت. اچھا پرفیوم بھی دھیان پاؤندا تے برا بھی پاؤندا. برا تو پاگل کر دیتا ہے. خاص طور سے جو کو گڈی چ ایویں کٹ کے نا بس دے کرے گا نا, وہ مار دے گا. ایئر فریشنر کی بات ہے. اپنے ایئر فریشنر دے, ایئر فریشنر بہت کم زندگی ہوگا جو جس میں سانس لیا جا سکے. نہیں, وہ تمبا ہوندا ہے بھائی نا, وہ نہیں, تمبا بھی بڑی خوفناک چیز ہے. اچھا پینڈواں نے اکثر لایا ہوندا ہے. تیز کئیاں نے ایتھے جگہ ایتھے لائی دا, ایتھے لایا ہوندا, انہوں سندا بھی نہیں کسی نے. اچھا جی, پھر یہ ٹریول ایجنسیز والے بھی ایک ترلا اسپیشلسٹ رکھتے ہیں. سر فلائٹ لیٹ ہوگی ہے, سر لوڈ ہے نا سی, سر اس آج نہیں آپ کل ضرور جائیں گے. اور پھر جو ہے پراپرٹی ڈیلرز بھی, یہ جو رینٹل پراپرٹیز دیتے ہیں, سر بس اگلے مہینے ڈیفینیٹلی نیکسٹ منتھ آپ کا جو ہے نا کام. ان کو وہ مارکیٹرز کہتے ہیں. ایمانی, they are so good in apologizing, excellent apologizers. یہ ان کا کام ہے. مثلا چھوٹا سا واقعہ میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں. بابا پرویز, اللہ غری کی رحمت کرے, ہمارا بڑا پیارا دوست, یو نو, وہ الفاظ کے چناؤ میں نا بڑا باکمال آدمی تھا. سرائکی اوریجن تھا اس کا, بھٹو صاحب کا ایڈوائزر ہوا کرتا تھا بھلے وقتوں میں. تو ایک دفعہ سارجنٹ نے مجھے روک لیا, میں چلا رہا تھا, تو وہ آ گیا بڑے غصے میں, قریب آیا, کہتا سائیں, بڑا باادب آدمی, سائیں ذرا تسی خاموش رہنا, ان ادر ورڈز آئی ول ڈو دا ٹاکنگ.
आके उसने बताई बात सारी की, हम दोनों को गौर से देखा, पुराना दौर था, वो नहीं पहचानता बचूनता होता, तो टीवी शीवी के नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो देख के थोड़ी देर बाद कहता है कि ये तो डेफिनेटली चलान होगा। निकाला ना उसने जब लिखने लगा, कहता सही मैं एक गुजारिश कर सा, सिर्फ एक, अज दा दिन दरगुजर करो। उसकी तरफ गौर से देखता रहा, वो था भी कोई ऐसा बड़ा कैप्टिवेटिंग, मतलब उसकी जिस तरह की कम्प्लेक्शन थी ना, स्याह, शदीद स्याह, जिस तरह का ये हमारा लिबास है। और उसको हामिद नासिर चट्टा हमेशा ब्लैक रोज कहते थे, ओए ब्लैक रोज, वाह, क्योंकि वो बड़ा बाकमाल आदमी। उसने कहा ठीक है जाए। अब मैंने आगे पूछा, बाबा ये क्या था, ये क्या हरकत क्या थी, साइंस क्या थी इसमें? उनके सही तुसी कहना सी कि सॉरी, एक्सक्यूज मी, आई अपोलोजाइज, माफ कर दो। तो ये सारे क्लीशे हैं, ये अल्फाज अपने मानी खो बैठे, मैं लफ्ज दरगुजर इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उन्हें क्या होना कि नहीं मैं पहली बारी किसी ने क्या, चलो यार दरगुजर के, तो सुबह तो माफी तो मैं सुनता ही आ रहा, सॉरी सुनता। तो जो अपोलोजाइजर है ना, उसको पता है कि मैंने अल्फाज की हेरा फेरी कैसे करनी। इन दिनों में जो क्या ट्रेंड होना चाहिए, मैं क्या कहूँ, तो क्या तुमने इस पे गौर नहीं किया, ये जो ड्राइवर रखते हो ना अपने साथ, एक अपोलोजाइजर रखो। सारी तमहीद मेरे से फिर फूड टेस्टर्स, हाँ जी हाँ जी, वाह, फूड टेस्टर्स जो हैं वो भी बाकमाल लोग होते हैं, टेस्ट बड्स जिनके जिनके टेस्ट बड्स बड़े लाजवाब होते हैं। वो जब चखते हैं तो बताते हैं कि ये बिकेगा, ये नहीं बिकेगा। इससे पूछ लो कि नासिर शाह इंतजार कर रहा होता था एक प्लेट में छोटे छोटे रखे ना, 5-6 आप भी देखते थे। शनिवारी तुसी उत्थे की थी फाइनल, उसके बाद नहीं रुकी। आफ्ताब साहब बताएंगे कि इन्होंने यस कर दिया तो चलेगा। और ये OMCC की बात है, हाँ जी हाँ जी, कैनेडा कुजीन। मिसिसागा। सर तुसी भी अपने कुत्ते दी केयर वास्ते को बंदा रखे, लड्डू है ना, लड्डू रखे ने कुत्ता ही बेचना। लड्डू दे रोज मैसेज आंदे पे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, की हाल है? ठीक है राजी भाई जी ने ਉਹਦਾ वॉइस नोट तो भी हथ निकल आਉਂਦਾ भाईजान की। अच्छा जी, एक और चीज है जी, ये भी एक्सपर्ट रखे उन्होंने, मैट्रेस जंपर्स हैं? पर क्यों, किस दिखाने के लिए जंप कर, इन्होंने पता लगे कि स्प्रिंग कैसा है। उत्थे बब्बू रंगे उन्होंने रखे होंगे ने कहा बब्बू वगैरह जंपिंग कर करके, देखो जी ड्यूटी 11 वास्ते थी। क्या मजेदार काम है। बहुत अच्छे, ऐसी बचपन से बहुत। जी जी जी, और वो स्मार्ट रहते हैं हर वक्त। जंपिंग जो है आपको बहुत स्मार्ट रखती है। और जंपिंग में ये याद रखिए कि बेस्ट जंपिंग कहाँ होती है? पूल के अंदर। जोर कम लगता है लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा होता है, उतना ही होता है, जोर नहीं लगता। नीचे पाँव लगता है जब जी, पाँव लगता है, फिर ऊपर जाए। जी जी जी, डांस के दौरान भी जंप लगा के स्टेप चेंज होता है, वो मूव नहीं बनती। अरे तेनू केड़ा जंप भूलिया यार जो गुलाटियां तुमने लगाई हैं उस दिन, वो नहाते हुए मजा आ गया। मैंने देखा कि, और मैं बड़ी देर से तारीफ कर रहा था, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये ओल्ड गोट ये हरकतें करेगा। और तुम पता जंप ला के ना थल्ले इंज नहीं कर रहे थे। तेरा जंप है ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ यार ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਮਕ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਮ। याद है मुझे, फैसल है ना, फैसल कुरैशी है ये भी जी, एक फैसल कुरैशी तो एक्टर है ना, हाँ जी। एक फैसल कुरैशी जो वो कमर्शियल करते ये हैं। कमर्शियल वो बनाते हैं, यूफोन के ads वाला। यूफोन के, वेरी क्रिएटिव, हाँ, yes, yes। शरारती बच्चा है लेकिन उसकी अनफॉर्चुनेटली को एक फिल्म पिट गई थी पिछले दिनों। मनी बैक गारंटी, मनी बैक गारंटी। अच्छा, मनी बैक गारंटी भी उसी में, वो एक गद्दे का ऐड बनाता है और उसमें क्या कहता है कि उसका बॉस कहता है कि मुझे यहाँ पे गद्दा चाहिए जब मैं वापस आऊँ, तो उसने खोता खड़ा किया। बेड के ऊपर गद्दा चाहिए, तो वो कहता है जी बड़ी मुश्किल से बेड पे चढ़ाया। एक दफा एक बड़ी खूबसूरत मीम, मजा आ गया। वो कहता है बिलाल, कहता है यस, कहता है कोई सेक्सी सा शेर भेजो। तो वो एक लायनस के साथ लेटा वेलकम बैक जी डॉक्टर साहब। खबर है कि घोड़े को जबरदस्ती सिगरेट पिलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। की होएगा घोड़ा वाले हत्था ने सिगरेट भोर रहा हो। और वो वाकई पक्का सिगरेट था। अरे सही है, कहाँ का वाक्य है? देहरादून,
उत्तराखंड। ਤੇ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਰਚ ਤੇ ਆਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ओहो ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਯਾਰ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਗਏ। घोड़ा खलो के डांस भी नहीं, पर सवाल ये है कि वो ऐसी हरकत कर क्यों रहा था? क्या वो खुद कोई जंकी था? उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलके उसका मुंह बंद किया, सांस रोका, ताकि वो उसका सूटा लगाए नेचुरल नॉस्ट्रल से ना, सिर्फ इसलिए कि उसकी वीडियो बने, वायरल हो, व्यूज लेने के लिए। तो जो महकमा है ना, तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ हैवानात, उसने धर लिया, पर्चा करवाया। बहुत अच्छा किया। ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਾਕਾ ਛੱਡ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਤੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਖੈਰ ਹੈ ਹੁਣ। ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਚੇਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਧੂਆਂ ਮਾਰਤਾ। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਐਂਟਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਦ ਬਾਬਲੇ ਦਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੋਤਾ ਪਿੱਛੇ ਪੱਥਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਖੋਤਾ ਪਿੱਛੇ ਪੱਥਰ, ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਖੋਤਾ ਪੱਥਰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਡਰੈਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਵਾਮ ਦੇਖ रही श्वास नहीं, वैसे जानवरों के साथ काम करने में फिर कुछ ना कुछ तो होता है। आप ऊँट ही देख लें। ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਭਾਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੈਵੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸੀ। हैवी बाइक नहीं सी, उसे क्वाड क्वाड बाइक। बाइक कहते ਕੁਆਡ ਬਾਈਕ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਯਾਰ ਬੜੇ ਸੀਨ ਹੋਣੇ ਸੀ ਵੈਸੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਭੋਰੇ ਹੋ। अच्छा वैसे मैंने भी हिसाब लगाया कि? कि पुन्नू ने आज तक ना 90% अपने कोलीग्स की वजह से सफ़र किया। ये जब बेचारा कनाडा गया तो ये मनहूस बीमार हो गया। उड़ीसा में एक वाक़या हुआ कि शादी से कोई 1-2 रातें पहले वहाँ पर होता है ना देहात में, रम बनाई जाती है, देसी कशीद की जाती है शराब। तो उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी क्वांटिटी में ना रम बनाई ਵਾਹ। और वो जैसे दबा देते हैं ना घड़ों में, तो चले गए कि 2-4 दिन और ज़रा फर्मेंटेशन होती रहे। वो करीबी हाथियों का एक रेवड़ था, वो आया, उसमें से एक ने इत्तेफाक से उसने क्योंकि उनकी ये कुव्वत शामा जो है बहुत तेज़ होती है, ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਤੇ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। हाँ, तो वो सूंघा तो अंदर से घड़ा उसने यूं ही करके खींच लिया भाई। सारे घड़े सारे हाथी पी गए। सुबह हाथी सारे टुन पे रहे। आपको पता है कि टोटल कितने थे? कितने सर? 24 हाथी, 2 दर्जन हाथी। नहीं तो सर उनका क्या रिस्पॉन्स होता है? ड्राउजी होते हैं? जाहिर है sleepy? क्योंकि उसके अंदर फर्मेंटेशन से अल्कोहल बन जाता नहीं है। नहीं, लेकिन एलिफेंट्स में भी लाइक सेम रिस्पॉन्स होता है कि ड्राउजी एंड नहीं, स्लो हो जाता है, स्लगिश हो जाता है, क्योंकि दे आर नॉट यूज्ड टू दिस। तो उनके ऊपर असर उतना ही करता है तकरीबन जितना, वरना वो उछल कूद करता, भाग जाता, वो पता ही ना चलने देता। स्लो होते यूं करके डल। एक बकरी इंग्लैंड में खुला दरवाज़ा देख के ना गाड़ी के अंदर बैठ गई जाके। उसने देखा एक सोडे की बोतल पड़ी है, उसने उसको ही मुंह यूं करके ना पी लिया। और जब वो आया तो ड्राइविंग सीट पे बेहोश पड़ी थी। ਔਰ ਬਾਂਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਿਓ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बब्बू, आप बंदरों को वैसे बहुत गौर से देखते क्लिप आते हैं ना हैं। बांदर। नहीं, आप बहुत स्टडी करते हैं। आपको ही क्यों आता है? ਰਮ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? क्या? ਲਾਊਡਰ ਹੋता है या स्लो हो जाता है बंदा? ਉਹ ਰਮ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। नहीं, वो होती है, लेकिन ये जो ये बनता है ना ये आमतौर पर, ये तो ਚਰਸੀ ਹੈਗੇ ਪਾਊਡਰ ये चर्सी, क्योंकि 2 तरह के होते हैं, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड। जो शराब होती है ना उससे तो थ्रस्ट होती है अपवर्ड। जी, जी। वो जो यूं बैठा होता है ना रूटीन में, वो शराब पी के यूं आता है, यूं। वो कहते हैं कि चूहा जो शराब के ड्रम में गिरा हो, बाहर निकलेगा ना तो दुम पे खड़ा हो। यही है। और शेर अगर चरस का सूटा लगा लेगा ना तो वो चूहा बना हो। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਕਰ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਬਾਕੀ ਚਰਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਰਦੀ ये डायरेक्टर्स ने अपनी किताबों में लिख रखा है भाईजान ये। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਾਂਸ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਖਵਾਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਓਏ ਖਾਨ ਬਿਆਦਾ ਹਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨੱਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਵਾਕਈ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਗੱਲ कौन क्या थी? एक्सटेसी थी? ਉਹ ਐਕਸਟੀਸੀ ਦੇ ਟਾਈਪ ਸੇ। ਲਾਫਟਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਖਾ ਕੇ। वो तो ऐसे है ना, वो इफेक्ट उसका ही होता है, जब झूले से नीचे नहीं गिरते तो एकदम
पर मैं कास्ट करना पड़ेगा। रोलर कोस्टर में यही होता है, बहुत मजा आता है। तो वो इफेक्ट उससे यही करती है। आपका कभी कभी दिल करता है कि आप ये सीरियस बातें छोड़ के हमारे साथ बैठे? मैं ऑनेस्टली अगर मैं अदाकारी करना चाहता तो बेहतरीन तो कैसे कैसे डायरेक्टर्स बैठे हैं मेरे साथ, मैं ना करता। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਂ ਨੂੰ ਚੜਨਾ ਵੱਟ ਸਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਰਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਸਭ ਦੀ ਖੈਰ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾਈ ਮੇਰੇ ਆ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਕੋ ਬਚਾਈ इन्होंने आंदे ही कहना तेरी आस ते चुकया कदम पहला तेरे नाम। ਜੇ ਕੋਈ ਆਡੀਅנס ਚ ਬੋਲੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤੇਰੀ ਆਸ ਤੇ ਚੁੱਪ और मेरा टाइम मेरा डफी निकलवाता है ज्यादा क्या कहने को नूखा एक बंदे दा टिफिन हुंदा। ਇਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰੋਟੀ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਐਵੇਂ ਖਾ ਕੜਾ ਕੜਾ पीछे नु डिग पिया वा। पीछे को गिरते हैं हाँ। ਜਦੋਂ ਲੱਥੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਿਆ ਬਾਜੀ ਰਾਤੀ ਕੋ ਗੁਸਤਾਖੀ ਤੇ ਖੋਤਾ ਲੱਤ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਮਾਰਦਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਵੈੜੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨਾਲੋਂ ਸਖਤ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਤੇ ਦੀ घोड़े की भी वेड़ा ते टक्कर मारदा लक। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 300 ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਐਤਕੀ ਵੀ ਇੱਥੇ दसो जी लत की तगड़ी लत अब कौन सी, अगाड़ी के पिछाड़ी? 10वीं की डिमांड। ਪਿਛਾੜੀ ਭਾਈ पिछाड़ी ज़ेबरक, ਓਏ जो जबड़ा तोड़ देती पीछे भागने वाले शेर का, ये चीते का। शेरनी पीछे होती बिल्कुल करीब, जबड़ा तोड़ देती है अगर पड़ जाए, और वो भागते भागते पूरी कोशिश करती है कि मैं साइड पे रहूं या इसके ऊपर जंप कर जाऊं। ऊपर सवार इसलिए नहीं होना चाहती कि उसे राइड चाहिए होती, सवारी चाहिए होती, वो इसकी पिछाड़ी से बचती है। और सर गाड़ी गाड़ी आप जरा गौर से देखें कि एक इससे तो जख्मी होता है ना, वो जान से भी मार देता है। जिराफ वो यूं यूं करके आ रहा होता है, यूं यूं करके, ये जैसे स्विमर आता है ना, और वो भी फ्री स्टाइल, एक पड़ती है शेर को, शेर दूसरा सांस नहीं लेता। आमतौर पे अगाड़ी का इस्तेमाल वो कहाँ करता है? हाँ जी। जब उसे दूर से नजर आए ना कि मेरे बच्चे पे हमलावर हो रही है शेरनी, फिर वो भागता है। सर कैंगरू भी कैंगरू तो बॉक्सर है बॉक्सिंग ना। ਸੈਂਡੋ ਦਾ ਬੱਚਾ वो तो पूरी है। वो उसके पास देखें हथियार कितने हैं। एक तो वो अपने बाजुओं से लड़ता है, दूसरा टांगों से और दुम से। हाँ। दुम पे खड़ा हो जाता है। लड़दा लड़दा जेब चों सिगरेट भी लाਉਂਦਾ ਕੱਢ अच्छा थैले में सोटा सूटा भी रखे होता कुछ मुझे एक ऑस्ट्रेलियन बहुत प्यारा लगा, जिसने मारा उसको मुक्का, वो गोलड़ ला पे वो हैरान रह गया कि यार इसने किया क्या? और उसने क्योंकि वो बॉक्सर था। अपने कुत्ते को बचाने के लिए उसने कुत्ते किया। को एक लगाई मेरे का, एक ही ਕੈਂਗਰੂ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ऐसे ही वो खड़ा हो गया कि ये भाजी ये क्या कर रहे हो? ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਸਿੰਘ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ बुल फाइटर ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਪਾਇਆ जी जी अगर स्पेन पै में जाए देखो आप, ਸ਼ੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੀਆਂ कैसे ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ 10-10 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਵੀ शेर उतरे जाके ना तालियां बजाना वो आमतौर पे मरता पता है कि गर्दन के बल गिरता है, उसका वेट इतना होता है फिर नहीं उठता। कभी हनेरे च कुत्ता पिया होवे ते ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਇਹ ਚਾਨਣ ਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ऊंची आवाज, उतनी ही ऊंची आवाज, ਕੁੱਤਾ ਇੰਜ उससे ਗੱਲਾਂ ਉਹ ज्यादा ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ होता है। ਤੈਨੂੰ ਐਡਾ ਕੋ ਕਤੂਰਾ ਸੀ ਮਰੇ ਤੂੰ 8 ਬੰਦੇ ਉਠਾ ਲੈ 1122 ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਪਹੁੰਚੋ ਤੋਲੀਆ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਦੁਪੱਟੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ दुपट्टे क्यों? ਗਰਮੀ ਦੇ ਰਜ਼ਾਈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ऊंट दी कार्ड ਕੱਢ ਲਈ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਲੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚਾ ਵਾਲਾ ਪਾਲੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਹਿ ਜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਟਾਰਜ਼ਨ ਵੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਟਾਰਜ਼ਨ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੱਢ। ਟਾਰਜ਼ਨ ਭਾਣ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ फर्जी फर्जी ਮੈਨੂੰ ਲੰਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਉਹ ਚੀਤਾ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੱਛਾ ਜਿਹਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਟਾਰਜ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਹ ਭਾਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਲੰਡੇ ਦਾ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਹੀ ਦੌੜ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੈਂਡੋ ਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਜੀ अच्छा बचपन से बड़े बड़े अजीबो गरीब शौक सर मुझे होता था वॉलेट के ऊपर ना स्टिकर्स लगाने का वो एड्डा बड़ा मेरा होता सी पर्स मैं कोई जगह नहीं होती छड़ता कोई ना कुछ ਪਰਸ लगे ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
92 93 ਦੀ ਗੱਲ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੱਲੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਿ ਚਾਹ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜੀ ਚਾਹ ਚ ਰੈਸਲਿੰਗ ਡਬਾਉਣੀ, ਅੱਗੋਂ ਭਲਵਾਨ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਭਲਵਾਨ ਵਿੱਚ ਚਮਚੀ ਨਾ ਕੱਢਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰੀ। 4 ਮਿੰਨੀਆਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਕਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਉਹ ਰਿੰਗ ਫਿਰ ਇੰਜ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ, ਵੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। वाह, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬੜੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਲਟ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਸੀ ਨਾ ਰੈਂਬੋ ਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੈਂਬੋ ਦੀ, ਹਾਏ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਯਾਰ ਉਹ ਰੈਂਬੋ ਦੇ ਕੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਡੋਲਾ ਸੀਂਦਾ ਬੈਗ ਦਰਖਤ? ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ? ਸੀ, ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਡੋਲਾ ਫਟੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੂਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਯਾਰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ थे ਤੁਹਾਨੂੰ वो ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਛਲਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ, आए। ਵਾਣ ਦਾ ਰੱਸਾ ਸੀ, ਵਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲਟਕ ਕੇ ਸ਼ਰ ਪਾਪਦਾ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਹੀ ਛਿੱਲੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਗਵਾਲੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾੜੀ ਵੱਜਣੀ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਕ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਂਡੋ ਦੁਕਾਨ ਪੜਾਇਆ। ਕਮਾਂਡੋ ਬਰਫ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ। वेलकम बैक जी। खबर है कि एक मुल्क में रातों रात तमाम शहरियों की उम्रें 1 साल कम हो गई। सर किस मुल्क में? साउथ कोरिया। ये कैसे? मतलब सोते हैं कि रिवर्स लाता उन्होंने। यार साल अगले लेकिन जैसे पूरी दुनिया में जो कायदा है ना, कैलेंडर, हाँ। उसी के मुताबिक चलना चाहिए। अब हर जगह कजरवी अच्छी नहीं लगती। कजरवी क्या सर मतलब? हाँ, कजरवी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए। खामोशी अच्छी नहीं। खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए। क्या बात। अब ये तमाशा सर ये तमाशा अब सरे सरे बाजार। सरे बाजार होना चाहिए। क्या मैं तुम्हें शायरी औजान सिखा देता हूँ, हाँ जी, तुम मुझे ढोलकी सिखा दो। अच्छा, और आपको पता है आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ढोलक के, ये फिर भी उधर ही रहेंगे। हाँ सर वापस आके बहुत तेज नहीं हुआ। सर बात कजरवी की हो रही थी क्या? कजरवी ये है, टेढ़ापन ये है जी। कि रूटीन में दुनिया कहती कि जी जिस तारीख को बच्चा पैदा होता है उम्र उस दिन से काउंट होती है। ये 1 साल पुरानी, ये समझते हैं कि बच्चा जो फीटस भी है, फीटस की भी उम्र है, जो माँ के पेट में भी है ना, 9 months तो उसकी है ना। उम्र है। और उसके बाद फिर बोनस देते हैं, 1 जनवरी जो आती है ना, 1 जनवरी, उसमें 1 साल का इजाफा कर देते हैं। पागल तो नहीं है। देख लो, ये पागल होने के बावजूद आज सैमसंग के मालिक हैं, हांडे मोटर्स के मालिक हैं, जिसको जी हाँ। हंडाई कहते हैं। हुंडई। मैं उन्होंने खिलाफ गल की थी, मेरी सिम ना बंद कर। पुत्र सारा कुछ बंद करेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा IQ वाओ, इस मुल्क का है। क्या बात। और इनकी इकोनॉमी जो है रशिया की इकोनॉमी से बड़ी है। वाह। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ टैक्स का था। टैक्स का था। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ और आपको ये पता है कि अक्सर ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उसमें टैक्स नहीं लेते। बच्चा जब तक 18 साल का होता है ना, अगर उसके पेरेंट्स डिजर्विंग हो तो उसको 18 साल तक बैंक में हर माह पैसे आते हैं। और उस पैसे को डोल कहते हैं। हाँ ਡੋਲ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲ ਦੇ ਦਿਓ। हाँ, ਭਾਈ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਡੋਲ ਫੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਚ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਭਰ ਦੇ। कभी कच्ची लस्सी दी लाइन नहीं होती, पक्की लस्सी दी। कितनी दफा तुम्हें बताया। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਪੇੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿਸੇ। जान छुड़ानी तो साउथ कोरिया शिफ्ट हो जाए। इसकी बड़ी राइवलरी है नॉर्थ कोरिया के साथ, और नॉर्थ कोरिया का सत्यानाश हो चुका है। उसकी पर कैपिटा इनकम देखे ना, वो कोई $1800 है। $1800। पाकिस्तान से जरा से ज्यादा। और साउथ कोरिया की पर कैपिटा इनकम इज $35,000। ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ वही ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੀ ਕਟਿੰग ਵੀ ਕਰਾਓ। किम जॉन। नहीं नहीं, अब तो मेरे ख्याल है मना कर दिया कि जैसे उसके होंगे सबके वैसे नहीं हो सकते। कोई उसका नाम नहीं रख सकता। इंटरनेट एक्सेस नहीं है उनके लोगों के पास, यानी फुल आज़ादी नहीं है कि आप हर चीज़ देख सकें। जबकि साउथ कोरिया का कमाल पता क्या है, पूरा मुल्क वाईफाई है। अब जहां चले जाए आपको किसी से नहीं पूछना पड़ता कि वाईफाई है, ਪਾਸਵਰਡ ਕੀ ਭਾਜੀ? सारा मुल्क वाईफाई। गल हुई ना। क्या बात। हनी को टाइम पूछो ना कि है, कहना 1 साल 11 बज गए, चिड़ी घड़ी। वैसे वाकई इतनी बड़ी घड़ी, इसका करते क्या हो? ਇਹ ਜੀ ਘੜੀ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ।
चार पेपर आ गए जैसे डोरू के ऊपर खड़ा होता है। मालक कहता ताड़ी लो। अरे मदारी भी रहे हो किस दौर में लगे जे कहना हाँ मैंने किया है मजाक मजाक हाँ होते और की तुम्हें नहीं पता कि मदारी हमेशा मजमे में से किसी एक लड़के को अपने साथ में लाता है। और ये अगे क्यों रहना मैं मदारी ने तीन बारी बेइज्जत होया ने कहा इनू बेइज्जत सब तो पहले चल कर और ये जो दूर बैठ के मदारी नु गलेल ना वटे मार रहा मैं हां। अच्छा, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर भी कोरिया ही में है। क्या दुनिया में? जी, दुनिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर, जिसको डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर इज रॉन्ग, ये नहीं कहना चाहिए डिपार्टमेंट स्टोर। बल्कि पाकिस्तान में मैंने एक भी शॉप नहीं देखी जिस पर करेक्ट लिखा हो डिपार्टमेंट स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर। और साउथ कोरिया का एजुकेशन सिस्टम इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, बहुत डेवलप्ड, बहुत शानदार मुल्क है, बहुत शानदार मुल्क। सर लेकिन आप आईफोन प्रेफर करते हैं या सैमसंग? आईफोन के साथ मुझे सिर्फ और सिर्फ नजरियाती इख्तलाफात है। क्या? क्यों, मुझसे ऑपरेट ही नहीं होता। मुझे करना नहीं आता। मैंने 3 लेकर लुटाए हुए हैं और मुझे जितनी देर तक ये पे नहीं ना करेंगे वो 3, एक मेरी बीवी ने ले लिया, एक बेटी ने ले लिया, एक मैंने अपने दोस्त को दे दिया था। यार वो तो मरे ऐसी सारे चौथा तो लैंड। बट आई लव सैमसंग एंड सैमसंग एंड्रॉयड इज द बेस्ट। मतलब ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हालांकि मेरे घर वाले मेरे फोन की वजह से मुझे थर्ड वर्ल्ड का कोई बाशिंदा ट्रीट करते हैं। सर एन आईफोन इज एन आईफोन। मैं तारीफ करता हूँ आईफोन की। जो बेस्ट चीज़ है ना, नंबर 1 मुझे स्टीव जॉब्स बहुत पसंद था, मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ, बड़ा लाजवाब आदमी था। मेरा आईपैड मैं उसे करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, एंड आई एम ओके विद इट। सी सो यू आर इन टच विद एप्पल? यस आई एम। 3 जो इसकी टैग लाइन थी ना एडवर्टाइजिंग, मैं चूंकि एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड का बंदा हूँ, इससे खूबसूरत टैग लाइन मैंने आज तक मर्सिडीज तक की नहीं देखी। और वो कहते हैं इफ यू डोंट हैव एन आईफोन यू डोंट हैव एन यू डोंट हैव एन आईफोन। ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ ਹੈ ਨਹੀਂ तो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आईफोन ही नहीं है। इन अदर वर्ड्स ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोरिया को इंटरनेशनली प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्या बात? अच्छा जी। ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ सबसे ज्यादा मामले ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਆਮ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਆ 2 ਪੈਂਚਰ ਲਾ ਲਾ मैं आया ਹੁਣ। एक सरदार जी अपनी बेगम को प्लास्टिक सर्जन के पास ले गए, कहते हैं मेरी घर वाली ना कतरीना कैफ वर्गा बना दो, किन्ने पैसे लगणगे? उन्होंने कहा जी 10 लाख। कहता जी प्लास्टिक घरों दे दिए फिर। शकील साहब आपने आज क्लैप ली अपने लतीफे पे। कोरिया का कौमी जानवर क्या है? $10। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ $10। वो जानवर ही है कोरिया। गलत बताया तो $2 जुर्माना। वाल साइबेरियन टाइगर। ओए मैं पूछने लगा है भाई टोरना लगे ये तो उड़ाना साइबेरियन डंडोरा जेड़ा वो परिंदा ਹੁੰਦਾ जानवर नहीं ਹੁੰਦਾ। वो जो घोड़ा उड़ता है उसको पैगासस कहते हैं। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੀਰ ਹੁੰਦਾ ओ यूनिकॉर्न। वो यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न्स होते तो नहीं है? सारे तस्वुराती है। जैसा पासर साहब अभी बैठे हैं ना, हाँ जी। लेकिन बैठे नहीं तो तस्वीर आती है। 20% कोरियंस का सरनेम किम होता है। हाँ इसकी वजह से किम कोई उन्होंने किम खास इज अ वेरी पॉपुलर, जैसे हमारे मोहम्मद इज वेरी पॉपुलर। Even in Brussels, Muhammad is the most popular name. यस, मोहम्मद इज दुनिया में सबसे ज्यादा अराउंड द पॉपुलर, ग्लोब इट इज द मोस्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर नेम है। मोहम्मद मीन्स ब्रदर, ਸਦਰ ਦੇ Lovable. लवेबल एंड ब्रदर। किसी को भी कहना हो ना कि यानी प्लीज कहना हो भाई, भाई बात सुनो तो मोहम्मद। और बहुत कम लोग जानते हैं कि मोहम्मद का मुन्नस भी है, मोहम्मदा। ਮੁਹੰਮਦਾ एक ही खातून मोहम्मदा जिसे मैं जानता हूँ वो हसन निसार की बेटी है, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕੋਰੀਆ ਜਾਣ ਦਾ और वो भी ऊंट पे बैठ के। अगर नहीं गया नहीं तो ऐसा तो चिंग योंग 10 साल ਖੇਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ मैं समझा सदर का कोई ना अहदा देन लगा, लेकिन ये ज्यादा वड्डी पोस्ट है, बंदा बहुता हकदार होंदा प्रॉपर्टी च भी। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਟਾਈਚੀ ਫਿਲਮ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਕੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਉਹ ਇੰਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਘਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੜਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧੌਣ ਖਾਨ। ਬੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਟਾਈਚੀ, ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਰਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। तुमने फिल्म देखनी है ना कोरियन, ਹਾਂਜੀ तो देखो आई सॉ द डेविल। ਆਈ ਸੌ ਦਾ ਡੈਵਲ आई सॉ द डेविल। और अकेले नहीं देखना, ਕਿਉਂ ਫੜ हॉरर ਲੈਂਦੇ फिल्म। क्राइम थ्रिलर है, मर्डरर है और सीरियल किलर वो
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਮਤਲਬ ਫਿਲਮ ਕੋਲੋਂ ਡਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰ। सर ब्रूस ली की भी बड़ी बड़ी कमाल फिल्म। वो तो सीधी सीधी फिल्में थी ना। अच्छा नहीं, एंटर द ड्रैगन, वे ऑफ द ड्रैगन, कंग फू। उस जमाने में आई थी एक वन आर्म्ड बॉक्सर जिमी वांगियो की, बड़ी पॉपुलर हुई थी, वन आर्म्ड बॉक्सर। ਜੈਕੀ ਚੈਨ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਥਾ। ਵਾਹਦ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨੱਸ ਕੇ ਕਲੈਪ ਲੈਂਦਾ ਵਿਲਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੌੜ ਕੇ, ਉਹ ਛਾਲ ਹੀ ਐਡੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਫੜੀ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। सर सुशी जो है वो कोरियन डिश है क्या? जापान। जापानीज। 1.5 घंटे ਦਾ आप ਵਜ਼ਨ ये ਪਾ ਰਹੀ चीजें थी। कहाँ से याद करते? सुशी फलानी खाने की चीज है, ये डिश सबको है? पता जी। एक्सपेंसिव डिश है। ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, दुनिया के महंगे खानों में से एक। जरूरी नहीं कच्ची मच्छी ही सुशी है, सुशी के अंदर और बहुत कुछ है। Different types आप कच्ची मच्छी ना खाएं और उसके साथ वो, लेकिन वो भी इतने ही वाहियात और बदजायका है जिनको पसंद है वो तो मरते हैं जापानीज। जी। अपनी चॉइस है, मतलब बेहतरीन छोटे छोटे समोसे कीमे वाले नाल रायता नाल, चलो उधर ना जो मर्जी रख लो, सुशी रख लो। सुशी सुशी सुशी। ਡਿਸ਼ਾਂ ਯਾਰ ਉਹੀ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ, ਕਾਲੇ ਚਨੇ, ਮਸਰ ਚਾਵਲ। मेरा इतना खाने का खाने में तड़ी खैर, ला रहे हैं। पाकिस्तान में तो छोटा छोटा होता था, यहाँ आके मैं दालें सुन रही हूँ क्योंकि यहाँ इतना छोटा खा रहे हैं कि मेरा खुद इतना दिल चाह रहा है काले चने। असल जना होने इन्होंने एक बकरा है ना, खादा बकरा इन्होंने खाब चाव। नहीं, यहाँ पे खा खा के ना बकरा चढ़ वाकई गया। दिल भरता है ना जब, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए बैक बर्नर पे छोड़ दें। अच्छा बकरा सामने आ जाए सर, पता नहीं क्यों फिर बर्दाश्त नहीं होता, पता नहीं क्या होता। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਦਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਫੋਨ ਆਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਹੈਲੋ। और जो सवेरे वॉक कर रहे हो वैसी पूछ खड़ी हुंदी पीछे। सिग्नल लाने बैठ के थोड़ी ਯਾਰ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਕੀ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨ। बोलो बकरा लग गया नहीं कहते फुल सिग्नल आ गए। अच्छा वैसे यार आपकी रूटीन क्या है भाई, पूरे वीक में आप क्या क्या खाते हैं डिशेस? जो मिल जाए, मैंने खाने पीने में कभी सिलेक्शन नहीं की, वाह, जो आ जाए वो बिस्मिल्लाह वैसे करके। बहुत अच्छी बात। जो मिल जाए, नाक मुंह चढ़ाए बगैर जो सब्र शुक्र से खाएं, वो आपको मजा उतना ही देगा जितना कि आपकी मोस्ट फेवरेट डिश क्या है। बात। वाह मेरा भी घर सर है कोई, वो मेरे बल्कि पूछते रहते हैं की पकाई है आज, तो की क्यों इस ਇਹ तरह ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾ। सारा बेअदब नहीं होता जा रहा वो मुझे नहीं माफ करता, तुम क्या चीज हो उसके आगे। है कैसा होता चाका खुला बदतमीज है परले दर्जे का। ਹਨੀ ਭਾਈ ਦੀ ਵੈਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ। क्या हो गया? ਉਸ ਸਾਈਡ ਦਾ जिम शिम कर रहे सिद्ध पुठ होंदा ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸੇਮ ਉਂਝ ਦੀ। ते ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਠ ਸਿੱਧ ਪੁੱਠੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਬਰਾ ਕੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। अच्छा 3 किलोमीटर डेली है? ਜੀ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਭਾਣ ਸੇ ਆਤੀ ਨਹੀਂ। 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਇੰਨਾ। ਦੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੋਟਲ ਦਾ ਚੱਕਰ। मैं 3 प्लस करता हूँ डेली। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਛੋਟਾ ਬਣਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਦੋ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਾਂਹ ਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਐਤ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਗਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਮਾਰਟ ਘਟਾ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਆ ਪੱਠੇ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਖਾਣਾ ਭੈਣਿਆ। ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਖੁਦ ਉਹ कितने बजे करते हो, कितने बजे? ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਥੋ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਤੋਂ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰ ਪਵੋ। सुबह सुबह हैं सुबह सुबह बब्बू इतने को मंगवाता है एक चूहा बन के ना ते मांग रहे हैं। अच्छा शो तो बाद ना कल ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚਵਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਨ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆਨੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹਲ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਸਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਕੈਬ ਜੀ ਲਾ ਕੇ। शकील साहब सुबह पंजाब के चंद इंतहाई पढ़े लिखे लोगों में से हैं। और शकील साहब माशाल्लाह पहाड़ी इन्ना गए जो पेंसिल ना खुदकुशी कर लेता होता।